हेलो एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रोजालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ रियल इङ्ग्लिस कन्भर्सेसन एट होम। ओके, तपाईले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ घरमा आफ्नो परिवारसँग नेचुरल्ली कसरी बोल्न सकिन्छ त हैन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आज यो भिडियोमा हामीले जान्नेछौँ। तपाईँ भिडियोलाई इन्डसम्म नै हेर्नुहोला र मन पर्यो, राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। सुरु गरौँ, लेट्स बिगिन। तिमी के गर्दैछौ भन्नु पर्यो वा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ। What are you doing? What are you doing? म बेलुकाको खाना पकाउँदैछु। I am cooking dinner. I am cooking dinner. अहिले किन पकाउँदैछौ? Why are you cooking now? Why are you cooking now? किनभने हामीलाई भोक लागेको छ। Because we are hungry. Because we are hungry. तिमी के पकाउँदैछौ? What are you cooking? What are you cooking? म भात र कुखुराको तरकारी पकाउँदैछु। I am cooking rice and chicken curry. I am cooking rice and chicken curry. के तिमीलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ? Do you need any help? Do you need any help? हो कृपया तरकारी काटिदेऊ। मलाई सहयोग चाहिन्छ, तरकारी काटिदेऊ बोल्नु पर्यो। Yes, please cut the vegetables. Yes, please cut the vegetables. ठिक छ, म काट्छु। Okay, I will cut them. I will cut them. धन्यवाद, thank you. कति समय लाग्छ? How long will it take? How long will it take? झन्डै 20 मिनट लाग्छ वा लगभग 20 मिनट लाग्छ बोल्नु पर्यो। It will take about 20 minutes. It will take about 20 minutes. के भात तयार भयो? Is the rice ready? Is the rice ready? अहिलेसम्म छैन, अझै पाक्दैछ बोल्नु पर्यो। Not yet. It is still cooking. Not yet. It is still cooking. अझैसम्म पाकेको छैन, पाक्दैछ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ not yet, it is still cooking. के म तरकारी चाख्न सक्छु? Can I taste the curry? Can I taste the curry? हुन्छ, तर सावधान, तातो छ। Yes, but be careful, it is hot. Yes, but be careful, it is hot. यो धेरै स्वादिलो गन्ध आइरहेको छ। It smells delicious. It smells delicious. धन्यवाद, आशा छ तिमीलाई मन पर्छ। Thank you, I hope you like it. Thank you, I hope you like it. हामी कहिले खानेछौँ? When will we eat? When will we eat? हामी 8 बजे खानेछौँ। We will eat at 8 o'clock. We will eat at 8 o'clock. के मैले बच्चाहरूलाई बोलाऊ? Should I call the children? Should I call the children? हुन्छ, कृपया उनीहरूलाई बोलाउनुहोस्। Yes, please call them. Yes, please call them. खाना तयार भयो। Dinner is ready. Dinner is ready. खाना तयार भयो। Dinner is ready. आओ सँगै खाना खाऊ। Let's eat together. Let's eat together. Come, let's eat together. मलाई धेरै भोक लागेको छ। Yes, I am very hungry. Yes, I am very hungry. खानापछि हामी टिभी हेर्न सक्छौँ। After dinner, we can watch TV. After dinner, we can watch TV. त्यो राम्रो लाग्यो। That sounds good. That sounds good. के तिमी पानी ल्याउन सक्छौ? Can you bring some water? Can you bring some water? हुन्छ, म पानी लिएर आउँछु। Yes, I will bring water. Yes, I will bring water.
मेरो फोन कहाँ छ? Where is my phone? Where is my phone? त्यो टेबलमा छ. It is on the table. It is on the table. के तिमीले कपडा धोयौ? Did you wash the clothes? Did you wash the clothes? हो मैले धोएँ. Yes, I washed them. Yes, I washed them. आज किन ढिला भयो? Why are you late today? Why are you late today? आज किन ढिला भयो? किनकि मेरो काम थियो. Because I had work. Because I had work. के तिमी थाकेको छौ? Are you tired? Are you tired? हो म धेरै थाकेको छु. Yes, I am very tired. Yes, I am very tired. के हामी बाहिर जाउँ? Should we go outside? के हामी बाहिर जानुपर्छ भन्नु पर्यो. Should we go outside? होइन पानी परिरहेको छ. No, it is raining. No, it is raining. तिमी के हेरिरहेका छौ? What are you watching? What are you watching? म समाचार हेरिरहेको छु. I am watching the news. I am watching the news. टिभी बन्द गर. Turn off the TV. Turn off the TV. ठिक छ म बन्द गर्छु. Okay, I will turn it off. Okay, I will turn it off. के तिमीले खाइसक्यौ? तिमीले खाइसक्यौ? Have you eaten? Have you eaten? हो मैले खाइसकेको छु. Yes, I have eaten. Yes, I have eaten. ढोकामा को छ? Who is at the door? Who is at the door? त्यो हाम्रो छिमेकी हो. It is our neighbor. It is our neighbor. कृपया ढोका खोल. Open the door please. Open the door please. म ढोका खोल्दैछु. I am opening the door. I am opening the door. के तिमीले आफ्नो साथीलाई फोन गर्यौ? Did you call your friend? Did you call your friend? हो मैले उसलाई फोन गरेँ. Yes, I called him. Yes, I called him. तिमी भोलि के गर्नेछौ? What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? म भोलि मेरा आमा बुवालाई भेट्नेछु. I will visit my parents. I will visit my parents. के हामी बजार जाँदैछौ? Are we going to the market? Are we going to the market? हो हामी अहिले जाँदैछौ. Yes, we are going now. Yes, we are going now. झ्याल बन्द गर. Close the window. Close the window. मैले झ्याल बन्द गरिसकेको छु. I have closed the window. I have closed the window. के तिमीलाई सहयोग चाहिन्छ? Do you need help? Do you need help? होइन म सम्हाल्न सक्छु. No, I can manage. No, I can manage. तिमी किन मुस्कुराउँदैछौ? Why are you smiling? Why are you smiling? किनकि म खुसी छु. Because I am happy. Because I am happy. आऊ सँगै खाना खाऊँ. Let's eat together. Let's eat together. हो खाऊँ. Yes, let's eat. हुन्छ खाऊँ. Yes, let's eat. के तिमी आज बेलुका खाली छौ? Are you free tonight? Are you free tonight?
हो म आज बेलुका खाली छु यस आई एम फ्री टुनाइट यस आई एम फ्री टुनाइट भोलिको योजनाबारे कुरा गरौँ लेट्स टक अबाउट टुमारोज प्लान लेट्स टक अबाउट टुमारोज प्लान हुन्छ त्यो राम्रो विचार हो यस द्याट इज अ गुड आइडिया यस द्याट इज अ गुड आइडिया त्यो राम्रो विचार हो ओके सो द्याट्स अल फर टुडे तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र तपाईँले जति पनि यो भिडियोमा यस्ता सेन्टेन्सहरू सिक्नुभयो सबै हामी आफ्नो डेली लाइफ कन्भर्सेसनमा चाहिँ बोल्ने गर्छौँ सो तपाईँ पनि यो भिडियोलाई एकदम बोलेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला र अङ्ग्रेजी सेन्टेन्स जुन छ त्यसलाई आफ्नो डेली लाइफमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ बोल्न पनि स्टार्ट गर्नुहोला है त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ